So, hello guys. So we're here in Waitawa Regional Park again. Sa Biki Gaming. Ano ka? Nalagyan ko ng pabigat. Pwede na sila. Siguro nakalaan, malayo pa kami dito. Ano nakaraan? Nakaraan naman nakahuli ako ng mali. Ano ka sabi nga? Alright, first drop. Wala sa Biki. First drop guys. Oh sheesh. Andun ka na pala. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Walang palaw. Palawin mo na agad. Nakaway ako dito. Fresh. Fresh bait. Kuya na yan, balugtag. Ayan guys, fish on guys. Away ito guys. Kuya, lamit mo na. Oh, ikaw muna. Ano? First catch guys, kahaway. Kahaway. Wave! Kasan nyo sila ka? It's a wave. Haway. Lagay ko muna dito. Lagay ko dyan. Mabubuhay naman yan. Shot mo dito. Ay, sige. Kaya tubig ko. Lagay ko muna dito. First catch. Baby kahaway. Live bait ko na naman. Kaysa patatagal ako pa yan. Kasi pag pinatagal pa natin yan, tatagal yan. Uy, maalon. Oh guys, fish on. What is this? Fish! This fish. Snapo. Snapo. Snapo guys. Hello.
Bebe. Fish on boy. Alam, maliit lang. Undersize guys. Yellow tail. Yellow tail. Snapper. Kahaway. Yellow tail. Laki yun. Wow. May Goodness. gloves pala ako dito pang ano. Para Saan? Uy. yellow tail lang. Nawala. Hindi. Snapper. Uy, Uy. Fish. nawawala pa. Undersize. Okay lang. Undersize naman. Sample ko na maliit na ito eh. Siya. Hindi pa nalang eh. Undersize lang ito. No. Ayun na yun sa'yo, lumipat sa'yo. Fish on guys. Parang snapper na to. Change spot. Pucha. Baby snaps. Baby Mimo. Mimo. Fish on? Yan, ano. Good size. Snapper. Malaki. Good size to. Laki ulo. Ito, kamay mo. Undersize guys. Ba't naka ano? 28. 28 lang. 28. Undersize. Nandun pa rin. Tanga. Look guys. Hindi ano lang yan. Oh, nagtawag ka, yung malaki ha, no? Malaki ulit. Okay, first check. Fish on guys. Hindi ko ma-adjust lang tayo. Check ko yan. Meron na kaya yan? Siguro. Ito meron to. At least marami naman to. Madami na. Maganda yata. Sana hanain nyo pa rin. Hindi. Bato ka kuya. Sige. Ayun na. Bato mo lang dyan kuya. Nilipat ko lang. Uy, zero tail. Again? Sobrang lambot. Snapper siguro to. Ganyan. Ano yan? Bangata ka yan. Snapper guys. Matik na to guys. Snapper good size. Uy. Come on. Good size guys. Come on boy. Come on. Oh. Size yan. Umiikot tayo. Sakto to, malaki-laki oh. Yung. Yung live bait na ba? Ayan na. Pati ito. Wala pa to. Ito, maliit mo. Hindi ko ya, kunin mo. Mabigat ah. Kaway. Ito, mas pares ito. Kasi gusto niya yung makinang. Diba? Ito. Good size. Snapper. Uy. Laki! Ito mas malaki. Konti lang na ano niya oh. Buti na lang kinaya. Nakar. Hindi ko na ito.
Tingnan natin yan, Karo. 33. Uy, mas malaki yung isa ng konti. Malaki yun. Uy, Talon, dyan ka lang. uy, first live bait guys. Uy, let's go. Come on. Come on, ayun na, sayo. Fish on. Fish on guys. What's that? Snoopers. Alright. Ang yellow tail kasi itong pamilit ko na to. Yellow tail oh. Sana all oh. Sana all. Yellow tail. Yellow tail guys. Langanin. No. Check natin. Oy, shish. Kamay-kamay ha. Kamay-kamay. Hindi kaway-kaway. Kamay-kamay. Undersize. Ay, sorry. Eh, nakatakas. Eh, hindi. Ito po. Maliit lang to. Double Eh, guys. maliit mo. Double. Let's go. Snapper. Ay, ang laki niyan. Ito. Hop, hop. Another. Eh, baka naman. Another good size, guys. Shish, baka ito yung makagat dito yun. Baka yun yung makagat dito. Baka. Gusto yung manok. Para. Yung manok no. Manok to. Ito pa rin yung kanina eh. Undersize. Oh. Sukatin na lang wala. Mamaya na natin. Diyan ka lang. Tama na yung Tapos ito, paduguin na tatangkilin natin yung ano. Muso. Snoopers. Uy! Pinabalik. Ayan o. Ito, mukhang malaki to. Wait lang. Diyan ko muna. Snapper to. Ito muna to. Ayan na. Ayan na. Oh, yan. Mahaba-haba din yan. Haba-haba din to. $30 guys. Ito. Size 30. Kuha natin to. Bagay naman tayo. Ay, ay. Ay, ay. Snapper. Ito. Ito na. Ito na. Ka. Live bait on guys. Kaya mo na wala. Impis ka sana, bebe. Come on. Pwede mo tasala ka. Sige, sige. Live bait Tanggalin mo on. muna yung mga ano, mga kalaban. Yung mga reel. Oo. Yung sasabit. Ito, malayo naman to, no? Malayo pa? Uy! Ayan na! Kingfish! Impis siguro to ka. Baka naman ngayon lang tayo makaking fish. Come on. Come on, guys! Kunin yan, kunin yan. Tanggal mo yan. Come on, boy! Kukunin ko to. Yung akin malayo eh, yun. Impis to. Hindi pagi to. Up, up. Pagod ako. Yeah, carry. Carry mo yan. Sana, sana. Kukunin ko to.
Yung isa mo, naka ano. Hindi ko yan, kunin ko. Kunin ko ha. Huwag lang pating. Oo nga. Huwag lang pating. Hindi ko yan, malayo. Ayan na, ayan na. Ayan na. Dandan na kuya. Ayan na. Ay, kukunin ko na to. Kailangan na kunin to. May nakikita ko na. Ha? Malapit na. Tingkis ka sana. Uy! Ano? Ano siya? Uy! Pating ang pucha. Laki. Pating? Akin. Nga. Akin. Nakita ko. Sa'yo yung pating eh. Hindi akin. Pating na. Pating. Kala ko yung sa akin. Yung ano, yung nakaikot yung mga pamingwit, i-shoot mo pa ilalim. Sige kuya, wait lang. Ikot sa iyo. Yoko ka. Wait lang kuya. One. Isa pa. Two. Ayan. Hop. Pag ano, release mo. Pag ano. Hop, hop. Wait lang. Sabi ko ito, Uy, sabi ka. Huwag mo kagatin. Kingfish. Come on, baby. Kingfish ka sana. Shark. Come on. Ito na, lapit na. Utang na, laking pating. Ha? O yan na, laking pating. Ay, Garay. oo nga. Ay, sabi. Hindi kakayanin. Gar. Wait lang, putulin natin. Laking pating. Kita mo, ayan o. Oo nga. Big shark guys. Grabe, gusto lang makita, gustong makita. Hop, hop. Baka muna tayo ha. Oo. Basta taas mo yung mga ano, nasa angkla na. Sumapit sa angla. Hindi pa naman. Ayan o. Tangin na, laki. Hop, hop. Sa bigi. Tanggal mo yan, tanggal mo yan. Baka mahulog ha. Sumapit sa angla. Wala na, napatid na. Good size. Ay hindi. Naano ko sa angkla. Big shark guys. Naputol na kuya. Naputol na. Buti na lang, naputol. Kagi, ang laki nun. Yun ang pinakamalaki na huli kong pating. Grabe! Laki! No! Kagi, laki yun. Haba! 6 feet siguro yun. Iba talaga to? Pamalakasan to? Tanggal oh, napatid oh. Oo nga. Tumuhid 6 na. feet shark guys. Ano shark kaya yun? Haba, butsak na. Okay, next round. Okay, good adventure. One more. Ako? Patuka pa rin. Tumutuka-tuka pa rin? Oo, manok. Sabi ko mo, Kingfish, i-ready mo yung pansalok mo. Yung pating hindi kakasya. Malaki. Malaki talaga. Sakit na ang pain. Meron? Hindi ko alam eh. Para meron yan ah. Kanina pa yan ah. Baka nandyan. Napagod. Meron yan. Meron nga to. Tuka-tuka kanina pa eh. Baka tuka-tuka ano. Snapper guys, undersize.
Ang sayo. Wala pa ata. Hindi lang sa akin. Pumasok doon sa akin. Yan, kaway. Oh. Nasalalak doon sa akin. Wait lang. Sanin ko muna. Lagay ko dyan Uy! Kutsa! Guys! Gulat ako sa'yo. Kaway! Nagre-record ko ba kuya? Hindi na. 20, uminto sa 29. Kaya 29 minutes na yun. 1 hour. 29 lang. 1 hour and 29. Palabat na yun. Pero may mga isda sa ilalim. Uy! Snapper! Snooper! Papalitan ko yung... Balikan tumayo. Fish on guys. Kaway ito. Fish on guys. Yan ang kaway. Fish on. Double. Uy, chicken dog. Uy, wag kang kakawit. Wag kang kakawit. On. Kaya Ibon, lang. ibon. Laki. Alap, fish on guys. Maliit lang. Undersize. Ano eh? Snapper pa. Snapper. Uy, good size. Uy, sana lang. Sakto. Makadona yan. Snapper to. I-ready mo yung ano mo. Hindi, kaway lang. Labig ka? Oy! Yeah boy! Dito muna ako. Nandito yung live eh. Malaki yan. Dalawa? Isa lang. Dalawa? Nakakawit yung isa. Dalawa? Oh, yeah. Yeah. Malakas yung kawan na to. Dalawa pala. Dalawa yung isa. Parehas pala. Aray ko. Aray ko. Ang isa. Record pa? Oo. Mission guys. Sumabit sa live bait mo yata. Oo. Sumabit. Sumabit niya. Ano yun? Live bait mo na ang huli. Fish snapper. Sumabol pa to. Mabul pa. Ano?
Fish yun guys. Pasok yan, pasok. Pasok yan. Pasok. 30. 1. 30.5.